Mic check, mic check. Welcome to another episode of our Sakay-Sakay Adventure. And for today's video, mag-short ride ta and chill sa Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape, or locally known as Lasang. Mga ligo ta sa ilang tinaw o bugnaw kay kadagat at ma-amaze sa ilang refreshing gagong kahoy. It is also a nice place for prenup photoshoot, dibu, birthdays o uban pa. Uban ta? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Alaka, anong niliko man daritso? Hapita na bangga Ride safe ta mga sir. From the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Oh, kanay sa bukid. Bugno kay diha ba kay covered kay siya og fogs. Mount agad-agad mangguro ni. Kinsa ni nakatug mount agad-agad mga sir? The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. I don't know kung ako ra ba'y maka-feel ani or kamupod uban diha nga ga-rides ka nang mag-drive ka nga ani mong view ba, no? Grabe ka relaxing sa paminaw. Then especially sa kuha nga talagsa ra kayo bitaw makagawas-gawas kay atong trabaho nara sulod sa balay. Makita ang aning mga kahoy-kahoy. Mura tag ignorante pero lami jud kay sa paminaw. I don't know kung ako lang ba or kamusad. The afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild.
Hapit sa tag 7-Eleven mga sir, magpalit ta og snack og drinks nato. Palit pud tag lechon manok para sa paniudto nato. Sarado kita no? So, asa ta? Ay, na yung tao? Buwang? Punta na daw? Ako'y dirat eh. Yes! Alright! Swerte yapon ta mga sir. Pwede na day. Yes, thank you. Let's go. Padayon ang kwan. Ang ato ang chill. Nagod to sir. Sa ngalan kayo kasi mawala. Ngalan na to, January 14. Ay, isa ra man day. Isa ra ka ngalan mo na. Boy, girl, time in, time out. Saan? Boys, pila ta? Turiko boys, no girls man. Si Oras. Launa. Basta. Launa. Iligan. Ano, taga Iligan. Sikawaran mga nidra. Naipide si DODI visit. Okay. Thank you, sir. Tara sila mga sir, oh. Lingaw na sila sa dagat. Natay problema karon. The problem is, ang akong cellphone para drone, post lang ni TC, kay mag-pictorial na siya sa balay. Gidala na ko yung cellphone, then nalimtan ako, nawala man din ni app sa drone, DJI, di ko kapalupad ang drone. So ang akong plano is, mato ko gawas, pagpadita, dayon, i-install ang app, or di na gid magpalupad sa drone. Ay nako, problema. Sadar ba kayo dito? Sayang kayong opportunity na di ta makapalupad sa drone. Marag mato jud ko ron. So balik sa ta, nanangid ra ko nila. Okay, pa-install sa tay. Sayang di kayong opportunity mga goodbye. Talagsa ra bata kani dire. Let's go. Lubat na po dayo. Mga sir, gawa sa ta ha. Kay mag-install tag app sa drone. Hindi nakapalupad dami, sayang. Sadara ba kayo? Hindi tag signal sa gawas. Okay, bye. Another challenge mga sir. Ani nga time kusog kay ang hangin, mapalid ang drone. In every success story, there are many obstacles that happen along the way. And this is what I realized in this video. Na yung mga panghitabo nga dili nimo kontrolado or sometimes tungod ra pud sa atong pagkatanga kaayo. Just like what I said earlier in this video, nga nag-exchange me og phone sa akong partner that day.
not realizing na naa dito na download ang apps na gamiton for our drone shots. And usasad sa problema, aside sa lain ng panahon, wala pa di signal sa area. However, I'd rather find a way than fade away. Dili man tuod perfect ang akong pag-capture sa lugar, yet sa pagkakita na ako sa view of Lasang, I feel the desire nga magpaampit sa inyo. Because, personally, I find it therapeutic and dili ma-explain nga happiness. And I hope nabati po na ninyo while watching the vlog. Thank you Lord for the gift of nature and for the safe ride. Next time na lang pod mga sir. As to bigay. Okay mga sir. Wow! Woo! Waterproof. Due to bad weather. Bad weather? Last time grabe morang siya as in nga tsada siya diwan. Pwede po dito sa Tumoy. Pero na Titanic dito sa Tumoy. Sige mga balod sir. Napingwin. Uli namin mga sir. Mga sir. Uli namin mga sir. So, Ulay, ma'am? sir, ma'am. Uy, ma'am. Chicks. Sir ka, ma'am? Chicks mo kayo tawag sa ma'am. Ha? Uli namin mga sir o mga chicks. Chicks, sir? Chicks.